So isip usa ka media practitioner. Sige tag-uban o si uban og irad no sa mga marijuana plantation kay kinahanglan mo yun usa ka media diha sa maong lugar kung asa ang target sa atong kapulisan ug kasundaluhan. So that time nga atong Wednesday no, Wednesday mga katropa adlaw pizza 12 to gikan mi diri sa Malaybalay human sa moang panagtapok uban ang ubang mga tropa nilakaw mi mga alas 10 sa gabi gikan mi diri sa Bukidnon PPO. Nag-abot na mo sa Kabanglasan Police Station, nagtapok na sa mi dito kay aron sa dugang hulatan ang mga tropa uban. Aya mi adto dito sa sitio Katablaran, Kabanglasan. So, niabot mi sa sitio Katablaran, Huwebes na siya, 1:20 kadlawon. Niabot mi dito. Mga 1:26 gyud, nagbackline na mi na hinay. Alauna sa kadlawon pa mi nagbinaklayay ano. Grabing pagsubok sa kinabuhi ni. Malayo-layo pa. Lagyo pa kayo mayo. Presyon sa kabukiran. Backline namin na hinay, padulong siya abog asap ang target. So kini man ko dili lang mo ni siya ingon na naradiha sa duol, medyo distansya gamay, pero sakop gyapon sa Katablaran. Kay mao man gina ang subay sa informant. Nana sila? Ini mapa niya. Ahad naman tadapitan eh. Dito sa way. Ano yung dili na? Katablaran na ta. So aha naman ta karon atong location, nagsanga naman sa sapa. Mao na ni. Kani, mo ni sapa. Kani diri na ni. Nga diha sa lungsod sa mga particular sa mga sitio. So ato, grabe experience. May ang expected nagtuo mi nga makaya ra namo ma-hit ang target. So dili man diay. Kay among ipangutana ang among guide nga kung siya ang palakaw lagi, adali ra para niya anad mo siya sa lasang, anad siya sa mga ingana ba nga mga lakaw. So kita nga kami nga doon na pa yung mga gipang bitbit. Labi na atong mga tropas kapulisan. So mundong nadugayan gyud. So experience na mo dito, gutom, kapoy kay biscuits na mga among dala. Except na lang gyud sa army. Kay nagdala gyud sila og ilahang konsumo. So salamat kami sa IB. Kay sila ang mi sagubang nos mapagkaon. Ning sagubang pod sa mga kaubanan nga na-injured like nga dagma na nga bikil ang mga tiil. So sila ang nahimong sungkod ang IB atong lakaw. So nagbalampuson ka to nga naabot ang target de sa Boga sitio. So another experience patungod sa kawadon sa mga kanilang kagutom. Kita mig mga punuan sa kapayas nga dunay mga bunga. Mo gyud among nahimo nga kipangkaon. Guys. Manugin among kinaon dre. Among ginabuhi gabi nga tulog big basa mong sinina. Uban ang mga kapulisan kay pamami kabalik kay sige mo gumigpahuway mo nang usa sa nalangan sa mo kay sige migpahuway kay tungod sa kapoy basa imutabok man gumig mga sapa nya nunay mga subidahon nga portion kay dili man tanang sapa mo subay mi sapa adunay portion nga moagi gimig bukid. So hangak mo na usa sa nakalangay sa lakaw. So nakabalik mi, salamat mi nga nakabalik mi nga luwas. So nga na experience ka og kamuti, inom og tubig sa sapa, inom kaon og kining dahon sa kamuti. Kulang na lang gani kung mahimo mahinay ka ng hagunoy. Aron na masulod sa tiyan pero wala na mo nagibuhat ng hagunoy delikado na kay na. Then kato kapayas. Ning kamot mi nga makagawas mi dito sa area kay mo gito, ang utoron ang isa sa nakalangan sa mua kana gyud nga sige migpahuway o kana maligid mi. Kay di na mo kabisado ang lugar. So kanang experience na mo ako isip usa ka media no. Pwede ra gud tanang ko to sulaton na balita. Wala ko ni uban pero part
part sa atong trabaho baga gusto po ta mag-enjoy, i-try atong experience baga mag-trail sa bukid. So na-try na to. So gisunog na ang marijuana. Nagmigit siya. Saya. Off. Layo-layo lang tagamay kay delikado. Re-inhale, exhale. Dahil salamat sa 8IB nga nahimo sila nga yawi sa kalampusan sa tong kapulisan sa mga eradication dito sa sitio Katablaran, lungsod sa Cabanglasan. So daghan po kayong salamat labi na gyud sa itong mga residente sa sitio Katablaran nga pag-abot na mo didto gikan sa bukid giatiman sad mi nya katong mga bagani nga nagbitbit pod sa mga pagkaon no para makaon pod sa mga tropa nga ilang gisugat ang tropa ba. So salamat kay sa itong mga bagani di sa sitio Katablaran makigsuonan diha o atong kapulisan sa lungsod sa Cabanglasan, sa region, atong PDEA Bukidnon, o gato ang uban pa nga mga operatiba. Daghang kayong salamat. Labi na po ang PDEA Bukidnon sa po sa nimong part atong lakaw.